دائما جدد نيتك أنك تفعل هذا الأمر خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ومساهمة في تحرير البيت المقدس في بيت المقدس. Selalu perbaharuilah niat kita, selalu perbaharui niat dengan niat ikhlas lillahi ta'ala semata untuk Allah, untuk membebaskan Baitul Maqdis. النقطة الثالثة والأخيرة لها علاقة بما تكلمنا به سابقا عن أهمية العلم النافع. Poin yang ketiga yang terakhir ada kaitannya dengan apa yang telah kita pelajari, yaitu urgensi pentingnya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. لا تضيع وقتك في علم غير نافع. Jangan sibukkan diri Anda dengan ilmu-ilmu yang tidak nafi, tidak bermanfaat. الوقت ضيق، الوقت ضيق ويجري ونحن نقترب من التحرير. لا نريد العلم الذي يؤدي للجدل، لا نريد العلم الذي يؤدي للجدل، نريد العلم الذي يؤدي للعمل. Waktu kita ini sangat sempit, waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Jadi jangan buang-buang waktu kita, sia-siakan energi kita untuk mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, mempelajari ilmu yang hanya tujuannya untuk jadal, untuk berdebat. Tidak, tapi yang tujuan kita utama adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk amal, untuk bisa beraksi, berbuat sesuatu. كثير إخوة يسألوني في نقاط أشعر أنها جدلية، لا أجيبهم، لا أجيبهم. قضايا جدلية عندما يتحرر المسجد الأقصى ما فيش مشكلة، لكن والمسجد الأقصى محتل نحن بحاجة إلى العلم النافع وليس إلى العلم الذي يؤدي للجدل. Ya, karena kita tahu sekarang Masjidil Aqsa sedang dalam keadaan dijajah, dikuasai, maka prioritas kita utama adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kita kepada amal, bukan untuk ingin berdebat. Banyak orang bertanya kepada saya tentang ini itu, tapi tidak saya jawab karena ya prioritas utama kita adalah membebaskan Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis sudah bebas, ya bebas, silahkan mau berdebat ini itu, tapi itu tidak prioritas. وذكرت أثناء المخيم كلام الخطيب البغدادي عندما قال العلم شجرة والعمل ثمرة. Dan sebagaimana pernyataan dari Khatib Baghdadi bahwa ilmu itu adalah pohon dan amal itu adalah buahnya. ولا يعد العالم عالما إذا لم يعمل بعلمه. Dan seorang alim tidak bisa dikatakan sebagai seorang alim kalau dia tidak ada amalnya yang dihasilkan dari ilmunya. وأذكركم هنا أن العلم النافع هو مرحلة لتؤدي إلى التفكير الاستراتيجي الذي يؤدي إلى التخطيط الاستراتيجي الذي يؤدي إلى تحرير المسجد الأقصى المبارك. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan kita kepada pemikiran yang strategis, dan pemikiran yang strategis akan mengantarkan kita kepada perencanaan yang strategis, dan perencanaan yang strategis akhirnya nanti akan mengantarkan kita kepada pembebasan Baitul Maqdis. ما الذي فعلناه في الأيام الماضية في مخيم صلاح الدين؟ قدمنا العلم النافع. Apa yang kita lakukan selama ini di Salahuddin Camp yaitu adalah memberikan fondasi ilmu nafi. الآن الجلسة مع أخي غفران بدأتم تضعوا أكشن بوينت. هذا بداية التفكير الاستراتيجي. بناء على هذا العلم النافع بدأ التفكير الاستراتيجي ماذا يجب أن نفعل. وأول التفكير الاستراتيجي أن نضع أكشن بوينتس، نقاط نريد أن نعمل من أجلها أو لأجلها. Dan yang kita lakukan barusan pagi ini tadi yaitu membuat action point. Apa yang akan kita lakukan itu adalah langkah awal kita untuk tafkir strategi, yaitu pemikiran yang strategis. Setelah kita kemarin belajar ilmu nafi, fondasi kita sudah kokoh, sudah benar. Selanjutnya kita mulai berpikir yang strategis, apa yang perlu kita lakukan. والخطة الاستراتيجية لابد أن تكون مبنية على خطة محمد صلى الله عليه وسلم.
Dan perencanaan yang strategis yang nantinya akan kita rencanakan itu harus kita dasarkan kepada perencanaan yang dilakukan sebelumnya oleh Nabi Muhammad SAW. لأنها جربت بعد محمد صلى الله عليه وسلم في حروب الفرنجة، عندما جاء العلماء ثم عماد الدين ثم نور الدين ثم صلاح الدين، ما الذي فعلوه؟ أخذوا خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموها وطبقوها في الظروف التي كانوا يعيشون فيها. Dan ini sudah terbukti di generasi Salahuddin, bagaimana dari Imaduddin, kemudian Nuruddin, kemudian ke Salahuddin Al-Ayyubi, mereka mengikuti contoh perencanaan pemikiran strategis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan akhirnya berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari Faronja, dari orang asing, dari Crusader itu. وقلنا أن خطة الرسول التي اعتمدت حتى في تحرير المسجد الأقصى من الفرنجة تقوم على 3 أعمدة: الإعداد المعرفي، الإعداد السياسي، والإعداد العسكري. لكن الإعداد المعرفي هو الأساس. لاحظنا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الإعداد السياسي والعسكري بدأ في السنة 7 للهجرة، ولكن الإعداد المعرفي بمقدماته بدأ مع بداية الإسلام. Dan kita tahu bahwa perencanaan langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ada 3 poin, 3 langkah yang dilakukan oleh Nabi. Ya, pertama adalah i'dad ma'rifi, persiapan secara intelektual. Kedua, i'dad siasi, persiapan secara politik. Dan i'dad askari, persiapan secara militer. Dan fondasi dari 3 persiapan ini adalah i'dad ma'rifi, persiapan secara intelektual, ilmu. Itu adalah fondasi segalanya. Dan kita tahu pada masa Nabi Muhammad SAW yang i'dad siasi dan askari itu baru dilakukan di tahun 7 Hijriah, 7 tahun setelah beliau hijrah. Sedangkan i'dad ma'rifi itu sudah dilakukan sejak awal Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, yaitu ya di awal kenabian, 13 tahun sebelum hijrah sampai beliau meninggal dan seterusnya.